kaya kayo. Marakala salamat po kayong tibing bingayo. Kaya kami lalong-lalo na po kang Auntie Amelia Gomez na iyang ginastos para may padalaya po kening tibing ngayon. At salamat din po kang Uncle Eddie Gomez na iyang mimiyake tibing ngayon. Marakala salamat po kaya kayo. Good morning nga po kaya kayong Malbe. Muna pong dili, magpasalamat ko po kang Auntie Amelia Gomez na iya pong may ginastos at may padala po kining TV na miratang po kini kaya kami. At pangadwa po, magpasalamat ko po kang Uncle Eddie Gomez na iya pong may making TV ngini. I enjoy miya po yung pamanalbe pong TV. Masaya ke po tapong malbe. Abak ang gapong bengi. Muna pong dili, kingay gana-gana. Pota pong manalbe kami. O ne po karaguling TV ngayon O so mag-enjoy kami po. Tsaka po yung volume na po. O malakas siya po. Iya po may na. At malakas siya po yung volume. King mata naman po, masanting niya po king mata. Pota pong malbe kami. Iya po masakit kaya mata. Hanggang po malbuat kaya pong malbe. Pati nga pong kaya pong malbe kasi kini. Masaya kaya pag malbe kami po kining TV na ibinyayo po. Salamat po. O ito, at yame, ikaw nga Malbec America, tindam yung rin nga duwang kids, tingkap mo na, kay Jenna po Patrick, na sabi ra, I enjoy the TV. Kaya ni King Subdivision na ini, di kami peka maragul TV. Maragul yung biyaya, yung